ممكن بهاسة اندونيسيا موجود هنا. سوندا أتو بهاسة مادورا ما ترسكالانكونغ بدي بدو ها بهاسة اندونيسيا يا حتى يفهم إن شاء الله أهل السوندا وأهل مادورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام التامان الأشرفان الأكملان على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما صلاة وسلاما تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فضيلة المكرم خادم هذا المجلس المبارك قس إقدام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه آمين آمين وأن يبارك في عمره آمين وأن يمده بالصحة والعافية آمين وأن يضع له القبول والمحبة في الأرض وبين عباد الله سبحانه وتعالى. كم فهم بس عرب؟ فهم؟ تدا ترجمة ببهاسة جاوا بهاسة اندونيسيا. Ike tafadhal bismillah. Para jamaah yang Allah muliakan, pertama beliau mengucapkan salam untuk kita semua. Selanjutnya beliau memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pembacaan sholawat dan salam yang dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengucapkan salam hormat, salam ta'zim kepada guru kita Khadimul Majlis wa Khadimul Ma'had, guru kita bersama Gus Iqdam, dan beliau doakan mudah-mudahan guru kita Gus Iqdam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah dan selalu diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya niki nyuwun sewu perjanjian dulu. Tadi panjenengan minta diterjemahkan bahasa Jawa. Kalau saya ini kan Jawanya Jawa Tengah, bahasanya ngapak, orang ngapak, orang kepen. Nah niki kinten-kinten paham napa mboten kinten-kinten makene iki nek kula dicampur bahasa Jawa paham nggih? Oke, nggih. ممكن بهاسة اندونيسيا موجود هنا. سوندا أتو بهاسة مادورا ما ترسكالانكونغ بدي بدو ها بهاسة اندونيسيا يا حتى يفهم إن شاء الله أهل السوندا وأهل مادورا. أولا يعني في هذا المجلس المبارك وجدنا الأدب الجم من خادم هذا المجلس، ووجدنا المحبة الكاملة في قلوب المحبين والحاضرين في هذا المجلس. وهذا ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. قال فينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء.
ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح عبدا محبوبا. وما هذا الجمع المبارك الذي يأتي إلى هذا المجلس المبارك إلا محبة بعبد صالح قد رزقه الله محبته ومحبة أهل السماء ووضع محبته في قلوب العباد في هذه الأرض. Paham napa mboten? Mudeng napa mboten niki? Pokoke niki paham mboten paham, keranten niki kan live nggih. Semen ben ketok keren sabilu taubah wonten. Jenengan paham mboten paham sementing matuk-matuk ngoten nggih. Oke, setuju? Setuju nggih? Coba tes. Paham napa mboten? Kok gak mantuk-mantuk. Para jamaah ingkang kawula muliakan, beliau menjelaskan ngaten bahwa ketika beliau sampai di majelis ini, beliau melihat adab yang pertama, adabnya guru kita yang begitu luar biasa. Menunjukkan adab yang sangat sempurna. Dalam arti makna sempurna ini mungkin bisa jadi karena beliau orang Arab ya, standarnya perbandingan untuk antara orang Arab dengan orang Indonesia. Ya kalau di kelas Indonesia, adabnya guru kita Gus Ikdam ini merupakan adab yang sempurna, istilahnya beliau. Sehingga ini menjadikan apa yang beliau nilai yang kedua, beliau melihat di sini itu rasa cintanya kita satu sama lain, terutama jamaah terhadap majelis ini dan terhadap gurunya ini juga terjadi sangat luar biasa. Maka beliau teringat dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, Allah akan memanggil malaikatnya dengan mengatakan bahwa wahai malaikat, saya telah mencintai hambaku fulan, maka saya minta kepadamu saat ini cintailah si fulan tersebut. Setelah itu malaikat memanggil ahlus sama, penduduk langit. Tentu penduduk langit ini para anbiya dan para malaikat. Dipanggil, diseru penduduk langit dengan mengatakan bahwa wahai penduduk langit, kami malaikat diperintah oleh Allah untuk mencintai si fulan, sebab Allah mencintai si fulan dan kami pun mencintai si fulan, maka kami minta kepada kalian penduduk langit, cintailah si fulan tersebut. Ketika Allah sudah mencintai, malaikat sudah mencintai, penduduk langit mencintai orang tersebut, maka sumleber ngetos sumleber napa mboten niki. Nggih, sumleber datang ahli bumi, penduduk bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai orang tersebut. Dan kita semua datang ke majelis ini karena dasar cinta kepada majelis ini dan cinta kepada guru kita, maka ini merupakan bentuk sebagai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. ثم أيها الكرام هناك من النبي صلى الله عليه وسلم بشرى لأهل المجلس، وهي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله إنا لله حديث bukan ayat inna lillahi wa ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mati, bukan mati. Bushra, masya Allah, syurga. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون هذه ما شاء الله إيبو ما شاء الله عندما تنظر إلى سينترون إكتانشين ممكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على النبي محمد. إنا لله ملائكة سيارة، bukan إنا لله وإنا إن لله ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فإذا وجدوا حلقة يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله تنادى الملائكة وقالوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. قال علماؤنا في التصوف
ممكن في مجلس حول، في مجلس صلوات نحن نقول صاحب الحاجة، لكن الملائكة تقول نحن أصحاب الحاجة، هلموا إلى حاجتكم. قال لأن الملائكة يعلمون عندما يحف مجلس ذكر الله والصلاة على رسول الله إلى عنان السماء، هم عندما يجلسوا في مجلس على الأرض يذكر فيه الله، قال هم أقرب إلى الله من قربهم إليه وهم في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي بأهل المجلس ويباهي بأهل المجلس ملائكته، ويا ملائكتي لما اجتمع هؤلاء؟ قالوا يرجون رحمتك. قالوا ومما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من عذابك. قال ربنا عز وجل يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل المجلس جميعا. قال الملائكة تقول يا ربنا فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة، ونحن نمشي مع قس إقدام يقول هذا ما شاء الله يبيع، واحد يأتي إلى مجلس ما شاء الله يبيع ماذا ما بيع؟ بنتول بنتول بكسو، ممكن ناسي بدang، ممكن ناسي جورينج. يا رب عبدك فلان هذا يبيع ببور. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهم؟ وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الذي جاء من سمرنج، الذي جاء من تشنجور، ما شاء الله مولانا اللورا شيخ عبد الله زبير يأتي من بنكلان، ممكن من يأتي من بمكسان من سمناب، ممكن من يأتي من جاكرتا من غيرها. قال يأتي لمنى؟ كديري di sini. كديري. فالله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس يأتوا، قال الله يعطيهم البشرى وببركتهم حتى الذي يأتي ليبيع في المجلس الله يغفر له. فهم؟ فهم؟ Ya. Dawane ya. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, nek beliau panjang ngeten niki kula tesih ngatasi insyaallah. Sing penting ampun kula ken nderekaken suarane beliau. Mangke nek jenengan midanget suara beliau niku saya sangat, karena beliau qori internasional dan beliau juga merupakan hafidhul Quran dari usia 10 tahun dan beliau sekarang menguasai qiraatul asyrah. Ya, terus nek sumpama kula kan ngetutke model bacaan beliau mangke kula mboten saged. Sementing kados niki mawon suka mendingan apa dawa ora apa-apa, sing penting aja kon melu-melu moni qiraah. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, beliau menjelaskan ngeten. Ada kabar gembira untuk kita semua para pencari ilmu yang suka hadir di dalam majlis ini. Tentu majlis ini kan majlis untuk kita belajar dan majlis untuk kita berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu wa taala melalui sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ketika Allah memiliki malaikat yang disebut malaikatus sayyarah. Sayyarah niku sakjane artinipun mobil, tapi bukan malaikat mobil, maksudnya malaikat sing tugasnya driver ngoten sanes. Tapi malaikatus sayyarah, malaikat yang tugasnya keliling. Untuk apa? Keliling di mana? Keliling untuk melihat majelis ilmu dan majelis zikir. Majelis di mana di dalamnya dipelajari ilmu Gusti Allah, majelis ingkang wonten lebetipun dipun zikiraken, dipun seruaken zikir asmane Gusti Allah lan mau sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika malaikatus sayyarah tersebut menjumpai satu majlis ilmu dan majlis zikir, dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk menyerukan kepada malaikat yang lain bahwa malaikat yang lain ini supaya termotivasi, sehingga mereka dengan melalui majlis yang semacam ini mereka semua berbondong-bondong untuk membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang berada di majlis tersebut. Sebagai apa? Karena majlis tersebut, majlis yang semacam ini bisa menjadi wasilah untuk kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang paling cepat, jalur yang paling mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui majlis taklim dan melalui majlis zikir. Sehingga malaikat yang lain termotivasi untuk itu. Bahkan malaikat satu sama lain itu sampai, ayo kita manfaatkan kesempatan ini. Ayo, di situ ada majlis, kita datang semua ke situ. Kita harapkan keberkahan dari majlis tersebut supaya kita bisa tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat itu, dan terutama malaikatus sayyarah tadi, dengan mengatakan apa? Allah berfirman, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang berada di dalam majlis tersebut. Dan malaikat kembali melanjutkan, ya Allah, tapi ada di antara jamaah itu yang datang ke situ bukan ingin mengharapkan keberkahan atau ingin mengharapkan rahmat dari Engkau ya Allah. Mereka datang ke situ karena duwe hajat, karena memiliki hajat. Maka tadi beliau menggambarkan, tadi beliau ketika diajak keliling oleh Gus Ikdam, di sana banyak sekali yang memiliki hajat, hajat masing-masing sampai detail. Ada yang kepengen dagangannya laris, dagangan pentol, nasi padang, nasi goreng, bakso. Kok iso apal yo? Ngerti. Emang nang Palestina onten pentol kinten-kinten apa? Pentol nang Palestina iso gede berarti Arab sih. Pentol Arab berarti gede. Khusus wis bon aja dibayangke. Niki cukup dipikir ampun bayangke. Bon, tekan pundi mangke niki? Astagfirullah. Bon, Allah Subhanahu wa taala pun dawuh kepada malaikat tersebut. Dengan keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang menjadi hajatnya daripada orang yang hadir di dalam majlis yang semacam ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemuliaan majlis tersebut, majlis yang semacam ini, dan kemudian kemuliaan kita sebagai yang suka hadir dalam majlis seperti ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. هذا مترجم يقول وقت قليل لأنه بسوات جمليمة إن شاء الله الله يبارك في الوقت. آمين آمين آمين. يا أيها الكرام، وصية في هذا المجلس هي من وصايا طريقة جدنا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ومن هذه الوصية والعمل بها، إذا عمل العبد بها يخرج من المجلس ومن كل مجلس وقد استفاد وقد رفع قدره. وهذه الوصية ملخصة في 4 كلمات، وهي: نحن نجتمع في هذا المجلس لماذا؟ بعض الناس ممكن يأتي حتى يأخذ فوتو مع قس إقدام، ممكن بعض الناس يأتي لشيء آخر، لكن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وضع لنا 4 أسس نجمع فيها النية في هذا المجلس وأمثاله حتى نخرج. قال بعد ذلك نخرج بغاية النجاح. قال من أصول الطريقة عندما نجلس في مجلس، قال الاستماع، الاجتماع والاستماع والاتباع حتى يحصل الانتفاع. 4 كلمات. ما هي هذه ال4 كلمات وكيف نعمل بها حتى نستفيد؟ تفضل. Beliau menjelaskan bahwa
memberikan wasiat pesan kepada kita semua sebagai santri, sebagai pencari ilmu di majelis ini, bahwa ada pesan yang disampaikan oleh datuk beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, agar supaya kita betul-betul keluar dari majelis ini mendapatkan kemanfaatan sebagaimana kemanfaatan yang diharapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Yaitu yang pertama, ada 4 konsep yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kita ketika kita hadir di dalam majelis ini. Sebab beliau tadi mengatakan kita umum lah, mungkin ya kelas levelnya kita. Memang ada yang datang ke sini hanya karena kepengen berjumpa dengan Gus Ikdam, bisa berfoto dengan Gus Ikdam, atau mungkin dengan yang lain, atau punya niat tujuan yang lain. Maka beliau sedang memberikan pengajaran kepada kita untuk sebagai adab, bentuk adab etika kita hadir di dalam majelis yang semacam ini, yang mana konsep ini adalah konsep dari datuknya beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama ada 4 konsep yang disebut al-ijtima', yang kedua al-istima', yang ketiga al-ittiba', baru yang keempat kita akan mendapatkan level al-irtifa'. Al-ijtima' atau sipun nopo, perkumpulan, sudah ada perkumpulan. Kemudian yang kedua al-istima', yaitu mendengarkan. Setelah istima' baru ittiba', kita nanti ada proses ikut derek. Dan yang keempat baru kalau kita bisa menjalankan 3 konsep itu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أول شيء الاجتماع. نجتمع أيها الكرام بنية أننا نجلس بصحبة الصالحين وبصحبة العلماء والمرشدين والأساتذ. نجتمع لأن هذا الاجتماع فيه البركة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. اجتماعنا نطلب فيه السكينة والرحمة من الله، إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال عندما نجلس ونجتمع في هذا المجلس نذكر الله، قال الله يذكرنا في السماء. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نحن أيضا عندما نجتمع يا كرام نجتمع برسول الله. الحضر عندما كان يتلو قبل قليل السلام عليك زين السلام عليك، تجتمع مع الرسول، لم يقل السلام على رسول الله. عليك ضمير غائب ضمير حاضر، ضمير غائب ضمير حاضر، حاضر، ومعنى ذلك أنك تنادي حاضرا أن رسول الله حاضر في المجلس. عندما نقول السلام عليك أي حاضر. لو قلنا السلام علي السلام على رسول الله لا يوجد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه قال يجتمع معنا في الحديث ما من عبد يصلي ويسلم علي إلا رد الله روحي لأصلي وأسلم عليه. بل من أعظم الجائزة في الصلاة والسلام على رسول الله كما قال العلماء أن أعظم الناس برا لوالديه من يصلي ويسلم على رسول الله. قال لماذا؟ لأنه في ملكين. قال عند النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، مثلا نقول قس إقدام، قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ملكين يقولوا لرسول الله يا رسول الله قس إقدام ابن كياي خالد يصلي ويسلم عليك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى صلاة رسول الله دعاء، ودعاء رسول الله مستجاب، يدعو له ولوالديه. قال فذلك أعظم البر أن تصلي على رسول الله فتكون صلاة رسول الله دعاء لك بالمغفرة والرحمة. فنجتمع يا كرام بصحبة الصالحين. قال حتى ننتفع قال بأخبارهم وننتفع بأخلاقهم. Para jamaah ingkang berbahagia, yang pertama tadi yang dimaksudkan dengan al-ijtima', berkumpul. Jadi perkumpulan kita ini
Diniatkan karena kita kumpulnya ini kan tentu bersama orang soleh. Jadi kita diniatkan atau kita jadikan perkumpulan kita ini dalam rangka kita membersamai utawa barengi bareng-bareng datang piantun soleh, barengi datang piantun alim, para ulama, barengi datang guru kula panjenengan sami. Supados napa? Supados kula panjenengan sami saestu-estu angsal kemanfaatane majelis menika. Sebab para guru-guru kita, para orang-orang soleh itu mereka adalah orang-orang yang memiliki keberkahan. Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau tersebut. Kemudian yang kedua, kita jadikan niat kita di dalam majelis ini, hadir di dalam majelis ini, semua tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana jaminannya apa? Ketika seseorang hamba menyebutkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah berjanji, saya akan sebut namanya dia. Allah akan sering menyebutkan nama kita. Maksudipun napa? Kula panjenengan sami diangkat derajatipun kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek empun ngoten, Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus datang malaikat supados napa? Nurunaken raos nyaman, raos anteng, raos tentrem, rasa nyaman, rasa yang tenang, ketenangan, sakinah di dalam diri kita. Di setiap kita hadir dalam majelis ini, supaya kula panjenengan sami agar supaya kita itu bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ini, maka niati tidak lain dan tidak bukan agar supaya kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan ketenangan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya melalui malaikat untuk orang yang hadir di dalam majelis yang semacam ini. Milo, tadi dalam perkumpulan ini diniati kanthi niat ingkang sae. Apalagi di dalam majelis ini juga kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi beliau menjelaskan, wau vokalis hadrohipun membaca sholawat assalamu alaika zainal anbiya. Alaika niku nek yang lareng ngaos niku domir napa? Domir hadir atau domir ghaib. Yang dimaksudkan adalah kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alaika wahai panjenengan Kanjeng Nabi. Milo, keyakinan kita semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut hadir dalam majelis yang semacam ini. Di majelis ini beliau datang, beliau hadir karena apa? Wa mawon sholawat kula panjenengan sami kanthi kalimat assalamu alaika, bukan assalamu ala Rasulillah, tetapi assalamu alaika. Nah, kebersamaan ini tentu kebersamaan yang sangat banyak sekali rahmat dan barokah. Maka kita diniati jangan sampai salah nih niat. Yang pertama niatnya napa? Dalam rangka barengi kumpul bareng kalian para solihin, kalian para ulama. Yang kedua, kita berharap keberkahan dari majelis ini melalui zikir kita menyebut asma Allah. Zikir kita ketika kita menyebut asma baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah berjanji akan menurunkan sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghujani kita dengan rahmat kasih sayangnya, yang mana rahmat ini adalah modal untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma niyatu tsaniyah qal fahiya al-istima'. Nahnu na'ti ila mithli hadha al-majlis at-tayyib قال لنستمع إلى الكلام الطيب. قال حتى نستمع. وهذه هنا أنا أوجه كلمة للحاضرين. أعداء الأمة أيها الكرام يريدوا أن يهدموا في الأمة 4 أشياء. 1 يهدم الأسرة. 2 يريد أن يهدموا العلماء، وخصوصا أننا في عصر السوشيال ميديا. اليوم نرى كثير من الفتن أهل السوشيال ميديا يصنعونها. مثلا نقول بالأمس مثلا قس إقدام في فيديو، يصنع فيديو مثلا عن أهل فلسطين أنهم يا رب يكونوا بخير وحسن. واحد من السوشيال ميديا يقول يصنع فتنة، قس إقدام يتكلم فلسطين بشر وكذا وكذا.
وهو لا يدري عندما يسيء الفهم ويقتص من هذا الكلام بعدم الإساءة يظن أنه يسيء إلى شخص، لكنه يسيء إلى أمة. لذلك مأمورين نحن بالاستماع الطيب. ربنا قال في سورة الزمر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله. قال معنى أنهم يريدوا منا الآن يا كرام بعض الناس بلا عقل وبلا فهم يقتطع من السوشيال ميديا شيء يسيء، لأنه لم يأتي بنية الاستماع الطيب. وهذا ما يريده الكفار منا، أن نسيء فهمنا بقدوتنا وعلمائنا حتى لا يبقى فينا عالم أو واعظ نتبع القول الطيب منه. لذلك لابد لنا أن نجلس في هذه المجالس بنية الاستماع. يا كرام، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف زوجته أو أحد الصالحين قالت له زوجته: بئس القوم عشيرتك. قال: لماذا؟ قال: إذا اغتنيت جاءوا إليك، وإذا افتقرت تركوك. قال: نعمة الأخلاق أخلاقهم. قالت: لماذا؟ كيف؟ قال: إذا اغتنينا أحسوا بالخير الذي عندنا فجاءوا إلينا، وإذا افتقرنا علموا حاجتنا أننا لا نستطيع أن نقدم لهم حاجة فتركوها. شوف، ينظر، حول الكلام السيء إلى حسن. وهذا مقصدنا في الاستماع يا كرام، كيف نجلس في كل مجلس ويكن في نيتنا أن نستمع إلى الكلام الطيب. فالاستماع إلى الكلام الطيب وعدم تحويره إلى السيء هي صفات المهتدين، وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك لابد أن نستمع يا كرام استماع المهتدين الذين يبشرهم ربنا تبارك وتعالى بالفوز في جنات النعيم. Jenengan ki gayae waduh serius tok, serius. Insyaallah hafal insyaallah. Serius bingung jenengan iki. Ketoke serius banget. Khusyuk. Oh khusyuk. Oh khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk salat, khusyuk santri. Ayo, khusyuk jenengan iki ketwau khusyuke wong salat napa khusyuke santri? Beliau tanglet. Santri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. خشوع سنتري في صلاة في سجود باسمك اللهم أحيا باسمك أموت. خشوع سنتري تدور في سجود صلاة الصبح، ما شاء الله. صلاة صبح سنتري بكان سبحان ربي الأعلى، باسمك اللهم أحيا باسمك أموت. نحن نريد خشوع صلاة، خشوع تعقل وتفكر. Beliau sampai komen jal. Para jamaah ingkang kawula muliakan, selajengipun atau selanjutnya beliau sesuai dengan pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kula panjenengan sami rawuh datang majelis menika, monggo dipun niati dalam rangka kita akan ingin mendengarkan nasihat-nasihat yang baik atau ingin mendengarkan ucapan-ucapan yang hak, yang baik. Sebab nopo? Sebab sekarang ini, zaman ini itu terjadi banyak fitnah. Kenapa banyak fitnah? Karena tidak mendapatkan sumber langsung dari sumbernya. Maka tadi beliau mencontohkan, ini beliau sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa beberapa waktu yang lalu beliau Syekh Ammar ini melihat di video. Ada salah satu ulama yang di situ dia memfitnah Gus Ikdam. Maka ini yang menjadi salah satu niat beliau datang ketemu dengan Gus Ikdam ini, karena sekali kepengen memberikan tahu kabar itu Gus, bahwa ada yang memelintir pernyataan Gus Ikdam pada saat Gus Ikdam mengendikan tentang keadaan Palestina
itu baik-baik saja. Bahasanya Gus Ikdam pada waktu itu, yang dicomot, yang dipelintir pernyataan Gus Ikdam yang seakan-akan Gus Ikdam itu sedang mengatakan bahwa di Palestina itu tidak terjadi apa-apa, warganya pun dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika seperti itu, ini kan kabar dia dengarnya dari sosial media, bukan dari sumbernya langsung. Maka ketika kita datang ke sini, kita akan tahu bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Maka ini perlu menjadi sebuah tujuan kita ketika kita datang dalam majelis ini dalam rangka kita ingin mendengarkan ilmu, kita ingin mendengarkan kalimat-kalimat yang baik yang disampaikan oleh guru kita. Paham napa mboten? Supaya napa? Supaya apa? Kita nanti itu sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mendapatkan pituduh, orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini memang metode yang sedang digunakan, digaungkan juga oleh orang-orang barat. Mereka ingin menghancurkan umat Islam. Maka ketika ingin menghancurkan umat Islam, itu dengan cara yang pertama, hancurkan dulu keluarganya. Maksudnya apa? Dijadikan keluarga kita, istri, anak kita, orang tua kita, itu mereka melenceng atau lepas atau keluar atau lari daripada hukum-hukum yang semestinya harus dijalankan. Yang kedua, melalui menggeser umat supaya umat ini tidak suka mendengarkan atau tidak suka melakukan klarifikasi atau tidak suka hadir dalam majelis dalam rangka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga nanti disimpangkan itu enak. Kalau di media, contoh di sosial media itu kan bukan dari ucapan langsung, bukan langsung, ada yang kadang cuman video itu dipotong, sehingga kita kan nggak tahu sumbernya dari mana. Dan mohon maaf, kadang ini kapan Gus Ikdam ngendika kayak gini tadi contoh, terus mestinya juga ini ujungnya bagaimana, terus akhirnya bagaimana, karena kita nggak tahu. Maka akhirnya kita itu terjebak. Ketika kita sudah terjebak, maka kita akan membenci dan memandang negatif kepada Gus Ikdam. Dan itulah metode yang memang sekarang lagi dilakukan oleh dunia barat, menjadikan kita itu fokus kepada media, sebab media itu tidak berdasarkan atas al-istima', betul-betul mendengarkan dari sumbernya langsung dan mendengarkan dari kalimat-kalimat yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga beliau berpesan, salah satu kedua daripada pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kita datang dalam majlis ini dalam rangka ingin mendengarkan nasihat, ingin mendengarkan ilmu, dan ingin mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh guru kita, sehingga kita nanti masuk ke dalam golongan golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang semacam ini, hal yang dilakukan oleh para sahabat. Maka sahabat niku seneng menawi rawuh datang majelisnya Kanjeng Nabi. Hanya kepengin apa? Ingin mendengarkan nasihat dari baginda Nabi, ingin mendengarkan ilmu dari baginda Nabi. Termasuk tadi beliau menyebutkan sahabat Abdurrahman bin Auf juga begitu. Mereka senang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Lanjut nasihat atau lanjut salawat? Salawat. طيب 2 menit nasihat, بعدها صلوات, بعدها cerita. Ya. Ibu cinta cerita? Ibu mau dengar cerita enggak? Mau, Masya Allah. Cerita apa? Suara hati istri, sinetron azab. Sudah siap. صلوا على النبي محمد. أنا أريد أن أنبه يا كرام، لما نجلس في مثل هذه المجالس لابد قلوبنا تكون خالية من كل درن ونفاق. اليوم أهل السوشيال ميديا إنسان يريد أن يكون له متابعين كثير يكثر من الخطأ وأعراض الناس، حتى الناس تتابعه، وهذا لا يجوز لنا أن ننقل كلامه.
لما نأتي إلى مثل هذا المجلس الطيب ما ننقل فيه إلا الكلام الطيب، فرب مبلغ أوعى من سامع كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نحرص ألا نكون أداة لأعداء الله، دائما ننشر كلام الخير ولا ننشر ولا ننقل أي كلام شر عن أي كائن كان. Beliau mempertegas lagi bahwa al-istima' ini perlu menjadi penting. Karena apa? Karena beliau ingin betul-betul kita ini hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati seperti nifak, iri, dengki dan lain sebagainya macam. Karena apa? Kayak contoh tadi beliau menjelaskan, sosial media ini banyak sekali yang hanya demi konten, demi followers yang banyak, dia itu mengadakan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, bahkan yang sesuatu yang palsu, sesuatu yang mungkin bisa menjadikan mudarat, bahaya untuk umat. Tapi mereka tidak memikirkan itu, hanya demi konten, dan hanya demi mendapatkan followers. Maka oleh sebab itu beliau perlu kita hadir dalam majelis yang semacam ini agar kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang yang baik, yang berasalkan daripada dawuh-dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling baik. الثالثة الاتباع. دائما يا كرام لما نستمع من العلماء والمشايخ نتبع الكلام، لأنهم ما يأتوا بكلام من عند أنفسهم، وإنما كلامهم قال الله قال رسول الله، قول العلماء والصالحين والأولياء. إذا أعطونا صلاة من الصلوات حتى تفيدنا وتحصن أنفسنا قال لابد أن نتبع ذلك حتى يحصل الأمر الرابع وهو إيه؟ حتى يحصل الانتفاع. ما هو الانتفاع؟ أعظم الانتفاع في مثل هذه المجالس أولا أننا نجلس اجتمعنا في الله وتفرقنا من أجل الله. قال أول انتفاع أن نكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ثم ثاني الانتفاع قال طريق الهداية، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أعظم الانتفاع أن تكون من أهل الهداية، ومن هداه الله سبحانه وتعالى يكون من أهل الفوز وأهل النجاح، بل يصبح من أهل المحبة لله عز وجل. Para jamaah yang ketiga dan yang keempat, pesan beliau tadi, wasiat beliau adalah di dalam majlis yang semacam ini, setelah kita datang kumpul bersama orang soleh, kumpul bersama orang alim, dan kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang mereka sampaikan, yang mana kebaikan dan kebenaran yang mereka sampaikan itu tidak dari dirinya sendiri. Katus Gus Ikdam nek ngaji selalu menggunakan kitab. Maka apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam guru kita ini tentu itu kebanyakan mesti dari qala Allah atau qala Rasulullah atau qala ulama, bahwa penyampaian itu adalah penyampaian dari Allah, penyampaian dari baginda Nabi, dari para ulama-ulama, dan Gus Ikdam di sini sifatnya hanya membacakan atau mentransfer apa yang disampaikan oleh Allah, baginda Nabi dan para ulama itu kepada para panjenengan, para jamaah. Maka setelah itu kita mendengarkan, otomatis yang kita dengarkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Maka yang ketiga adalah al-ittiba. Kita semua akan mengikuti apa yang telah kita dengar. Tentu kalau kebaikan yang kita dengar, maka yang akan kita ikuti, yang akan kita jalani adalah kebaikan. Kalau kita melihat dan kita mendengar tentang bagaimana Gus Ikdam, bagaimana akhlaknya beliau, maka tentu kita sebagai muridnya yang melihat dan mendengar langsung, kita akan mempraktekkan sebagaimana adab atau akhlaknya guru kita Gus Ikdam. Jelas napa mboten? Kalau kita sudah menjalani itu semua, sudah mau melakukan mendengarkan, setelah mendengarkan kita ittiba, derek, ikut,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, akan memberikan kita kemanfaatan dari majlis ini. Kemanfaatannya apa? Kita semua digolongkan menjadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham napa mboten? حضرة Adra siap. قبل القصة نريد منكم صلوات جميلة. ألمتي حفل Alamat anak soleh apa? حفل ألمتي يلا Ada suluk awalan. Oh, niki sone dipun angkat malih suara beliau. Beliau badhe suluk riyin mangke dilanjutaken tim hadroh alamate anak soleh. عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمال محمد صلى عليه فإن جمال ذرة من نور جمالكم قد جمل الله منها يوسفا جاءت قديما ذرة من نور محمد قد جمل الرحمن منها يوسف والله والله لو قبر النبي محمد والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره لا البدر ولا واختفى
وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأجمل منك يا حبيبي لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون
bocah cilik-cilik uga barang sedulur uga gawe bedhe kaping papat ngamal ing ilmune dadi tanggung jawab orang-orang kaping papat ngamal ing ilmune dadi tanggung jawab orang-orang ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'al syar'i wal darajati adwajati ما شاء الله حضرة سوارة منتول منتب ما شاء الله ممكن الوقت لا يسعفني إن شاء الله ممكن القصة في إذا أحبنا نحن أحببنا قس إقدام إذا أحبنا ممكن المرة القادمة نقول القصة أم الآن Beliau ngendikan tadi kan mau membawakan sebuah kisah, tapi karena waktunya mepet, kinten-kinten Gus Ikdam ngersakaken seniki nopo menjang malih menawi wonten kesempatan. lanjut. الآن أنا صراحة قس إقدام هذا ليس نفاق أو رياء كنت أتمنى أن أراه والتقي معه ونحن في ملنك نريد نرجع الأصل أنا اليوم في جاكرتا لكن ما شاء الله كياهي رومو وبريفسور دكتور شيخ مخلص قال أنت حتى يوم خميس إن شاء الله حاضر في مجلس قس إقدام قلت سبحان الله كنا نتمنى ذلك فجاء بدون أن نطلب هذا يعني أننا قد اجتمعنا على محبة الله سبحانه وتعالى. Beliau cerita sebetulnya kemarin kita itu di Malang dari hari Sabtu, beberapa hari di Malang dan seharusnya kita udah pulang. Hari Rabu itu kemarin sudah pulang, beliau ke Jakarta, saya pulang ke Jawa Tengah. Tetapi subhanallah beliau ingin sebetulnya dari dulu sudah kepengin ngalah berkah tabarukan di majelis ini bertemu dengan Gus Ikdam, hadir di majelisnya Gus Ikdam. Gusti Allah, ketika mungkin sudah nyambung antara hatinya beliau berdua yang mana tidak lain dan tidak bukan pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiba-tiba lewat wasilah Romo Kiai Haji Ahmad Suroso Romo Malang dan juga akhina fillah Profesor Dr. Asyikh ini Gus Mukhlas ini sudah resmi 3 hari yang lalu dilantik, diangkat sebagai Syekh. Syekh apa jare? Syekh keren. Syekh keren. Imamul Khaifin. Nah, alhamdulillah melalui wasilah beliau berdua kita mendapatkan berita bahwa insya Allah besok malam Jumat kita diaturi, beliau diaturi berkahi di sini. Jadi beliau kepengin ngalah berkah dari majelis ini dan Allah Subhanahu wa taala nyambung ke akhirnya saling bisa memberikan keberkahan dan saling bisa mengharap keberkahan. Wa nahnu kahil Falastin nuhibbuhu hatta ma tashghalu anfusakum bil karihin nahnu nuhibbuhu ahlu Filistin. Dan beliau mengatakan sebagai warga Palestina saya mencintai Gus Ikdam. Jadi ini lagi menepis berita-berita yang miring di sana yang mengatakan bahwa Gus Ikdam ini tidak pro datang Palestina. Nah, ini saat ini beliau Syekh Ahmad sebagai orang Palestina mengatakan dengan jelas bahwa saya orang Palestina mencintai Gus Ikdam.
القصة أنا أقولها باختصار، لكن أنا سأتكلم كلمتين حتى تصل إن شاء الله. وهي من الفوائد التي تحصل لنا في هذه المجالس إن شاء الله، وهي معنى كلمة كاف ها يا عين صاد. من يعرف معنى كاف ها يا عين صاد عند أهل المحبة؟ وأنا أعطيه جائزة يلا قبل أن نتحدث فيها. Beliau akan menjelaskan, akan membawakan sebuah cerita yang berkaitan dengan makna daripada kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, beliau bertanya kepada jamaah, ada yang tahu enggak makna itu? Kalau ada yang tahu bisa menjawab, nanti beliau kasih hadiah. Nara antum tastafidu fil majlis am la? Yalla. Ayo, siapa yang tahu maknanya kaf, ha, ya, ain, sod? Yalla hatta nu'ti hadiah, yalla. Ayo, mau dikasih hadiah sama beliau. Man ya'rif? Angkat tangan siapa yang tahu? Yo, yang tahu. هذا ما شاء الله دعاء ليس معنى. طيب صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه وعلى آله. معنى كاف ها يا عين صاد عند المحبين. يقول الإمام مالك بن دينار رحمه الله: خرجت يوما إلى الحج. طبعا في زمن مالك بن دينار ما كان يوجد بسوات، لا يوجد موبيل، يمشوا فقط إما جلنكاكي أو إما على الحصان أو على الدابة. قال: خرجت يوما إلى الحج وأنا في طريقي إلى الحج وجدت رجلا ليس معه شيء، فقلت له: من أين؟ شوية dikit بسم الله. Kelas. Beliau mengisahkan tentang ini penjelasan daripada makna kaf ha ya ain sod bagi para pecinta. Suatu saat ada Imam Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, suatu saat saya pergi ke haji. Tentu pada saat itu zaman beliau belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil. Sehingga beliau menempuh untuk haji itu dengan berjalan kaki, maksimal berkendara dengan unta atau kuda. Nah, pada suatu saat di perjalanan itu beliau berjumpa dengan seseorang yang mana orang tersebut tidak memiliki sesuatu. Qal faqultu lahu min aina ant? Qala min indihi. Wa ma 'araf 'an nafsi annahu min ain? Min indillah, kulluna 'ibadun lillah. Qala wa aina turid? Qala uridu baytuh. قال وأين الزاد؟ ما معك شيء؟ قال علي. قلت يا رجل، الزاد أو الطريق لا ينقطع إلا بالزاد والدابة، كيف تريد تخرج بلا زاد وبلا دابة؟ Selanjutnya ketika Malik bin Dinar ini berjumpa dengan seseorang tersebut, orang tersebut tidak memiliki apa-apa. Dan dia ditanya oleh Malik bin Dinar, wahai rojul, nek cara wong Jawa nek rajul niku nggih, Mas, Kang, 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 jenengan niku badhe teng pundi? Beliau jawab, si kakang-kakang niku menjawab, saya akan pergi ke tempatnya. Terus ditanya, dari mana kamu? Dia menjawab, saya dari tempatnya. Terus mau kemana? Saya mau ke tempatnya. Maksud mboten ke tempatnya. Nah, Malik bin Dinar sempat kaget. Iki wong ditakoki kok gak jelas. Dari mana? Jadi dari tempatnya. Mau kemana? Mau ke tempatnya. Dan kamu ini bepergian gak membawa apa-apa, gak membawa perbekalan. Dia menjawab, perbekalan saya adalah perbekalan darinya. Maksud apa mboten niki? Qal hal ma'aka syai'? Qultu na'am. معي خرجت من بيتي ب5 حروف. نحن دائما في المجالس دائما المشايخ يعلموننا مثلا في حزب البحر، في حزب النصر، كاف يا عين صاد حاميم 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 حم الأمر حاميم عين سين قاف.
هذه نقولها في الأوراد لكن ما نعرف معانيها. اليوم فقط معنى كاف يا عين صاد. قال خرجت ب5 أحرف. قال مالك، ومالك بن دينار يا كرام كان من أخشى التابعين. قال وما هي ال5 الأحرف؟ قال قول الله تعالى كاف ها يا عين صاد. قلت وما معنى كاف ها يا عين صاد؟ Selanjutnya Malik bin Dinar bertanya kepada si orang tersebut, sangu mundi jenengan gadah sangu napa mboten? Gadah. Sangune napa? Kula tindak budal saking griya kula sangune namung gangsal huruf. Napa mawon? Kaf ha ya ain shad. Dan ini beliau tadi sedikit bercerita intermezzo bahwa di adat kami di tempat beliau ini ketika beliau akan melakukan perjalanan atau memiliki hajat apapun, ketika menyampaikan kepada guru-guru beliau, maka guru-guru beliau biasanya akan memberikan amalan itu. Ketika membaca Hizib Bahar dan lain sebagainya macam, termasuk akan memberikan amalan-amalan semacam kayak tadi ayat kaf ha ya ain shad. Tetapi pada malam hari ini beliau ingin menjelaskan makna kaf ha ya ain shad munggueh atau bagi para pecinta. فقلت وما كاف ها يا عين صاد ما معناها؟ قال كاف احفظوها. كاف معناها الكافي، يعني الله يكفيك الظالم والمعتدي ويكفيك الطريق ويكفيك المؤنة. قال الكاف هو الكافي، والهاء الهادي يهدين الطريق. وممكن بهداية الله الطريق تصبح بدل ما هي بعيدة تصبح قريبة. والهاء الهادي، والياء فهو المؤوي. كاف ها يا عين. قال والعين فهو العالم، عالم بحالي. إن كنت ضعيف قال يقويني، وإن كنت قوي الله يرزقني القوة في الحق. والصاد فهو الصادق. ومن صحب معه كاف وهاد ومؤون وعالم وصادق قال فيكفيه فهذا هو زاده، ولا يخشى الطريق ولا يخشى الخوف ولا يخشى الفقر ولا يخشى أيضا الجوع. Faham? Mantuk pun dia. Beliau melanjutkan dengan ceritanya bahwa Malik bin Dinar bertanya kepada orang tersebut. Padahal Malik bin Dinar ini termasuk daripada generasi tabi'in. Si rajul niku wau, si kakang-kakang niku wau menjelaskan makna kaf al-kafi, bahwa dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang maha mencukupi dari segala kebutuhan kita. Paham betul? Nah, kaping kali ha. Allah Subhanahu wa taala merupakan al-hadi, maha petunjuk. Yang mana dengan petunjuknya Allah ini tentu saya tidak akan mengalami sebuah kesesatan. Kan di awal perjumpaan dia dengan Malik bin Dinar itu keadaan sing gak jelas. Ditakoi saking pundi saka umahe. Maring ndi maring umahe dan lain sebagainya macam itu. Maka dia itu memiliki sebuah ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk. Sehingga seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah pasti dia tidak akan tersesat. Kemudian yang ketiga, huruf ya ini maknanya Allah maha pelindung, pengayom. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dia yakin pasti akan selalu melindungi Allah, akan melindungi dirinya. Dan yang keempat, ain, napa? Ain nggih, huruf ain. Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui. Allah maha pirsa dhateng kawulanipun. Allah maha pirsa dhateng sedaya kebutuhan-kebutuhan kawulanipun. Maka yang kelima adalah shad.
Allah adalah zat yang maha jujur. Gusti Allah niki mboten bakal ngapusi datang kawula niku. Maka inilah yang menjadi bekal saya. 5 huruf ini yang menjadikan motivasi saya sehingga dan menjadikan bekal saya sehingga saya yakin meskipun saya tidak membawa apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa, pasti saya akan dicukupi, saya akan ditunjuk oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah dan akan dipenuhi segala kebutuhan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. قال الإمام مالك فخلعت قميصي حتى ألبسه إلي فرده إلي وقال يا رجل ما لي وللدنيا فحلالها حساب وحرامها عقاب. لذلك شوف أنت انظر إلى أولياء الله وأهل المحبة لا ينظروا إلى الدنيا. الولي لا يحب الدنيا، الولي أصلي لا يحب الدنيا، أما ولي فالصو هو للدنيا. قال مالي وللدنيا فحلالها حساب، كل ما تجمعه حتى لو كان في الحلال ستسأل عنه، من أين جمعته وفيما أنفقته. قال وحرامها عقاب، المال الحرام يا كرام يكون عقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثير من الناس يجمع مال بالحرام لكن المال لا يغنيه ولا ينفعه عند مرضه. Selanjutnya setelah dijelaskan semacam itu dijawab oleh kakang-kakang tersebut, Malik bin Dinar ini melepaskan pakaiannya, melepaskan jubahnya dan dipakaikan kepada orang tersebut. Dengan mereka dia mengatakan bahwa sesungguhnya dunia yang saya miliki ini pasti akan dihisab. Ketika kau hisabnya didapatkan dari sesuatu yang halal dan kemudian juga ditasarrufkan dan dikembangkan atau digunakan di dalam sesuatu yang halal, maka ini akan menjadi sebuah pahala. Tetapi jika sesuatu itu kau haram, maka tentu saya akan mendapatkan iqab atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi beliau juga sedikit agak menggarisbawahi bahwa ini coba kita lihat bagaimana pola pikir para wali. Para wali itu mereka tidak memikirkan dunia, mereka tidak takut kepada urusan dunia. Tetapi kalau wali yang asli, kalau wali yang palsu, urusannya duit. Paham napa mboten? Kathah napa mboten wali palsu? Wonge teko. Ono wali-wali daya kabeh. Wali murid ayo. Nek ora ya tuan nang gili. قال ثم مضيت. الآن الناس عندما يذهب إلى الحج تلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد إن شاء الله لبوا من أجل إن شاء الله الله يرزقكم الحج هذا العام. آمين آمين. قال مالك يا رجل لما لا تلبي؟ الناس كلها تقول لبيك اللهم لبيك وأنت تطوف بالكعبة ولا تقول لبيك. قال يا مالك أخاف أن ألبي فيناديني ويقول لي ربي لا لبيك ولا سعديك ولن أنظر لحالك، فأخاف من هذه الكلمات ألا تتقبل الله مني تلبيتي. قال ثم رأيته في منى وهو يبكي ويقول إلهي قد أقبل الحجيج إليك بهداياهم هدي وأنا قد أتيتك بنفسي فاقبلني. قال فما قال هذه الملك الكلمة حتى خر ميتا. Selanjutnya niki jenengan ketok mudeng apa rajane sih? Kayak kok nggak meyakinkan ngonten. Pokoknya paham atau paham sih penting apa? Ya siap. Setelah itu, setelah perjumpaan ini mereka melakukan perjalanan bersama menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, beliau menyingkatnya sedikit. Ketika orang kalau mau berangkat haji ini kan teng dalan mesti disunahkan maos napa? Labbaik Allah.
talbiyah. Tetapi lare niki wau si kakang-kakang niki kok mboten maos. Sehingga ditanya oleh Malik bin Dinar, "Loh, Kang jenengan kok badhe tindak haji kok mboten talbiyah?" Jawabannya nopo? Kula justru wedos dateng Gusti Allah menawi talbiyah ucapan ketika talbiyah niku kan maknane Gusti Allah saweg nimbali kula panjenengan sami. Labbaik niku maksude nggih dawuh dalem Gusti Allah. Nek ditimbali niku kan jawabannya pripun nek teng mriki, nek teng Blitar niku nek ditimbali jawabannya napa? Dalem. Lah ngoten, labbaik niki dalem ngoten. Paham nggih? Kula niki namung wedos. Kula niki sanes sinten-sinten. Kula piantun ingkang boten gadah napa-napa. Kula piantun ingkang dhaif, ingkang lemah. Sehingga kula badhe jawab dawuhe Gusti Allah, badhe dalem dateng dawane Gusti Allah, kula niku raose wedos. Dan ini yang menjadi sebuah motivasi bagi Malik bin Dinar. Dikateke terus ditutke sampai ketika di Mina pun Malik bin Dinar mengatakan, saya ketika dia seseorang tersebut berada di Mina, dia sampai dengan tawadhu'nya, dengan sikap andap asornya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Gusti kawula niku kawulane pun panjenengan, saya hambamu dan saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu. Saya tidak bisa selamat tanpa petunjuk darimu ya Allah. Dan ini yang menjadikan grentese atine manahipun Malik bin Dinar ketika melihat seseorang tersebut begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu andap asornya, begitu tawadhu'nya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. قال فما قال هذه الكلمات ثم مات. وهنا يا كرام لما نأتي إلى هذه المجالس الطيبة دائما عندما نجلس دائما ندعو الله أننا نأتي إلى هذه المجالس يا الله اقبلنا، يا الله اغفر لنا، يا الله اجعلنا من أهل المحبة. قال سيدنا مالك فبت أفكر في الرجل حتى نمت في الليل فرأيته في المنام فقلت له يا هذا ما فعل الله بك. Setelah itu beliau menjelaskan dari kisah ini, itu beliau menegaskan untuk kita ketika hadir dalam majelis yang semacam ini harus didasari rasa cinta, mengharap keberkahan, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dalam majlis yang semacam ini kita berdoa kepada Allah untuk ya Allah terimalah cinta kami, ya Allah terimalah persembahan kami kepada Engkau, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Karena apa? Dari kisah lanjutan cerita tadi, Malik bin Dinar, si orang tersebut tadi setelah dia di Mina, dia kan meninggal. Lah setelah meninggal malamnya Malik bin Dinar dia bertemu dengan orang tersebut lagi di dalam mimpi, dan di dalam mimpinya Malik bin Dinar bertanya kepada orang tersebut, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai kakang-kakang? Qal ghafarallahu li wa katabani fi syuhada'i ahli Badr wa a'tani ziyadah. Kemudian si orang tersebut menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku bersama dengan golongan kelompok para syuhada yang melakukan perang Badar. Syuhada Badr. Iya, orang-orang yang melakukan yang meninggal dalam peperangan Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikanku kepadaku kemuliaan yang lebih dari itu semua. قلت ولماذا زيادة عن شهداء بدر؟ شهداء بدر النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فليفعلوا ما شاءوا أهل بدر الأحياء فكيف بالشهداء؟ قال لأن شهداء بدر قد قتلوا بسيوف الكفار وأنا قد مت بمحبة الله الواحد الجبار. Dan kemudian ada kalimat tadi, saya digolongkan bersama syuhada ahli Badar, yaitu para korban yang meninggal di peperangan Badar. Lah
tapi justru lebih daripada itu. Allah kasih lebih. Maka Malik bin Dinar bertanya, kok bisa dilebihkan oleh Allah? Maksudnya napa? Lebih mulia, lebih napa nggih, lebih sae, kedudukannya lebih tinggi. Maka orang tersebut menjawab, nggih, nek ahli Badar itu mereka meninggal karena apa? Karena terkena oleh pedang-pedangnya musuh. Tetapi saya meninggal karena apa? Karena kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu dalam, sehingga saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. نأخذ يا كرام من هذه القصة العبرة ونعمل بها، كيف دائما نحصن أنفسنا ونتوكل على الله بكاف ها يا عين صاد. ثم الأمر الثاني كيف نستقيم ونداوم على هذا المجلس. قال لو استقمت على هذا المجلس وتموت وأنت على هذه الاستقامة تأخذ أجر مثل أجر شهداء بدر، لأنك تأتي إلى هذا المجلس محبة لله عز وجل. Oleh sebab itu beliau berpesan, mudah-mudahan niki pun terakhir nggih. Terus tak tinggalin jenengan, tak tingali apa wudune bisul di pantat sudah mulai kambuh kaya iki. Jago wis mulai gak genah kata kesat. Nggih. Nah, beliau berpesan, dari inti yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah ini adalah apa? Bahwa ulo panjenengan sami diken istiqomah. Kita diperintah untuk istiqomah hadir dalam majlis ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita akan melakukan nek us cinta, tentu dia akan bisa melakukan istiqomah. Nek dereng cinta mboten saged istiqomah. Nek empun saged cinta tur istiqomah, maka dengan istiqomahnya itu kita akan dikelak, kita akan dikumpulkan bersama para pejuang-pejuang ahli Badar. Dan kalaupun sampai di dalam karena kita istiqomah, kita sering istiqomah hadir dalam majelis yang semacam ini, kok kita ninggal, harapannya apa? Harapannya kita meninggal dalam keadaan syahid dan kita akan dikumpulkan bersama para syuhada ahli Badar. Insyaallah siap hadir majlis Sabilut Taubah? Siap? Alhamdulillah. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا المجلس فيه الخير وفيه البركة وفيه الأنس وفيه المحبة لله ولرسول الله ولعباد الله الصالحين، وأن ينفع بهذا المجلس وأهله، وأن يصب عليهم وعلى الحاضرين الأرزاق صبا ولا يجعل عيشنا كدا كدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات وخادم هذا المجلس، يبارك لهم في الأرزاق وفي الأعمار وفي الذرية، ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ويحفظهم يا ربنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين وسحر السحرة الظالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة ولا يجعلنا من أهل الحسرة والندامة. هذا وبالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun lan pangapunten ingkang kathah wabil khusus. Gus سامحونا يعني ايش ماذا نقول ما ترسون ما ترسكلنكم حاتر نهون بالسندة. نسأل الله تبارك وتعالى يبارك فيكم. سامحنا على الإطالة يا سيدي وسامحنا على قلة الأدب. Beliau nyuwun pangapunten nawi kok kedangon lan ing dalem secara pribadi ugi nyuwun pangapunten ing dalem derekaken panjenengan lan ing dalem derekaken Syekh. Pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.